हेलो फ्रेंड्स, मो समय पुणी आपण नहीं आसी आउ एक नुआ ज्ञागी कहानी ना हूँ जौवनर ताती। आम चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब कर पाखर दिया बेल आइकन को दबी दिंतु। यहपर वीडियो देखिए चलते वीडियो स्टार्ट करिया। हाय मु नेहा मुझे +3 फाइनल पढ़ुची। मुझे प्राय देखा पूरा गोरा गोरा मोटा और गांडी साइज है 34, 28, 36 देखा गोरा डौलो डाउलो सेक्सी चेहरा टे। मो जीवन घाटी गोटे अभुला कहानी कहूँ। मुझे नुआ नुआ +2 कॉलेज रहूली से सेक्स विषय किसी धारणा नाला। धीरे धीरे सांग साथी मान सह मिसला सब जानिले। धीरे धीरे से कथा सब जानिला पर मोर भी सेक्स आड़ को मन गला। जीवन बा केमिति कुआरे झीर जौवन केते दिन बा भीतर रपर मु सब घर को आसी मो बीरा आंगुल बैगण गाजर आदि पुरेवा आरंभ करें। एमती मोर +2 कम्प्लीट होगला। +3 फर्स्ट ईयर रे मोर गोटे पुओ सहित देखा है। से प्रथम देखार मो मुह को चाहिए से हैंडसम थिला। मु चाहिए मुह बाहर कर पार नी। एमती किसी दिन गला दिने से टोका मत बस स्टाण्ड आई लव यू कहला। गोटे गोलाप बुके देला। से बुके भीतर ता फोन नंबर थिला। हेले मु अपेक्षा कर पारिली। तापर दिन सका मुझे आई लव यू कहीदेली। तापर आम बहुत कथा एमती कथा हो से मत ता साथी पूरी जावाक कहला। मु मना कली। से बाध्य कर ठीक तो तापर दिन आम पूरी बाहर सी गोटे लज रही फ्रेश सी बीच बुलवाक गलु। सी बीच आम गाधे पूरा मस्ती कलु। एमती भितर से केते थर जे मो दूस जीपी तार ठिकाना ना। तापर मु कहली चल रूम को जा ना ठंडा हे। से कहला ठंडा कौन हे जहाँ गरम हे। मु कहली ना कि ना तुम रूम चला। से कहला ओके बट वन कंडीशन है मुझे। मु कहली कौन है। से कहला रागनी तो। मुझे ना रागनी कह। से कहला मु तुम साथ सेक्स करी। कहली एमती कौन कह मु तुम साथ विश्वास आसी तुम एमती फायदा उठा कथा कह। से कहला प्लीज प्लीज मु रिक्वेस्ट करुँच तुमको। मु कहली बहुत रिक्वेस्ट कला पर मु राजी हेली आ रूम को जावाक कहली। तापर आम रूम गलु गोटे बढ़िया होटेल को गलु। होटेल पहुँची डोर क्लोज कर ना से मो दुध को अटाक कला हो कहला मु तोर या बड़ बड़ करदेवी और क्षीर बाहर कर जड़े जड़े चिपी चलला चुम चलला। मो तार ये कथा शुणी गरम हो गली। मु आस्ते आस्ते साथ दे बाड को धरी पकड़ी मो मो बस उड़ीगला जीते सेटा तार पूरा कला मचमच बाड सांगे लंबा लंबा एते मो मुठी जगह धरू न था। मु धरी गली हेले भी कमर चलुआ मत पागल कर मुठी मारे
ଓ ତାପରେ ସେ ଚିମିଲି ତାପରେ ସେ କହିଲା ମୋ ବିହା ଚାଟିବାକୁ ଓ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଜିନ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇ ତା ପାଟି ଆଗରେ ବିହା କଲି। ବିହା ପୁରା ନାଳୁଆ ଥିଲା ଓ ସେ କୁକୁର ଭଳି ଚାଟି ଯାଉଥିଲା। କିଛି ସମୟ ସେ ଚାଟିଲା ପରେ ମୁଁ ବି ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଚୁମିଲି। ଏମିତି ସେ ମୋ ଓଠ ବେକ କ'ଣ ସବୁ ଆଡ଼େ ଚାଟି ଚାଟି ପକାଉଥିଲା। ମୁଁ ଆଉ ସହି ନପାରି ତାକୁ କହିଲି, କେତେ ଆଉ ତଡ଼ପୁଛୁ, ଜଲ୍ଦି ପୁରେଇ ଦେ। ସେ ବି ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପୁରେଇ ଦେଲା। ମୋ ବିହା ଟିକେ ଲୁଜ୍ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗାଜର ପୁରେଇ ଆଉ ବାଇଗଣ ପୁରେଇ ଟିକେ ଲୁଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଲାଣି। ଜଲ୍ଦି ଭିତରେ ପୁରେଇବାକୁ କହିଲି ଓ ସେ ଜଲ୍ଦି ଆଗ ପଛ କରି ମୁଁ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଲା। ଆଉ ମୋ ବିହା ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଗିଲି କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଖାପ୍ ଖାପ୍ ଗପ ଗପ କରି ଗେଇଁ ଚାଲିଲା। ମୋ ବିହା ଫାଟିଗଲା ଭଳି ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ କଷ୍ଟରେ ଆଉ ହେଉଥାଏ, ତଥାପି ତାର ଖାତିର ନଥିଲା। ଏମିତି 20 ମିନିଟ୍ ଗଲା ପରେ ମୋ ବିହାରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ଓ ମୁଁ ତା ଅଣ୍ଟାକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲି ଓ ମୋର ସବୁ ପାଣି ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ରେ ନିଗିଡ଼ି ଗଲା। ତଥାପି ତାର ସରି ନଥାଏ। ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଗେଇଲା ପରେ ତା ବାଣ୍ଡର ସବୁ ବିଷ ମୋ ବିହାରେ ଢାଳିଲା। ମୋ ବିହା ଫୁଲ୍ କରିଦେଲା। ପରେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଲୁ ହାଲିଆ ହେଇକି। ତାପରେ ସେ ପୁଣି ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇ ମୋ ଆଗକୁ ଆସିଲା ଓ କହିଲା, ଏବେ ତ ପାଟିରେ ହେଇଗଲୁ। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଆଁ କରିଦେଲି। ଆଉ ସେ ଗେଇଁଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ତା ବାଣ୍ଡ ପଶି ମୋ ପାଟି ଚିରି ହେଇ ଯାଉଛି। ଏମିତି 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ଗେଇଁଲା ପରେ ମୋ ପାଟିରେ ସବୁ ବିଷ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ହେଲେ ମୁଁ କୋଉ ଛାଡ଼ୁଛି, ମାଗିବାକୁ ମୁଁ ବି ଗରମ ହେଇକି ଥାଏ। ମୁଁ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ 5 ମିନିଟ୍ ଚାଟିଲା ପରେ ସେ ପୁଣି ଠିଆ ହେଲା ଓ କହିଲା, ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଗେଇବ ବୋଲି। ମୁଁ ମନା କଲି, ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ଫାଟିଯିବ। ସେ କହିଲା, ଘୋଡ଼ା ଗାଈ 4 ଦିନର ପ୍ରେମକୁ ଘିଆ ଖାଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗାଣ୍ଡି ଦଉନି କହି ଜବରଦସ୍ତି ମୋ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତା ବାଣ୍ଡ ପୁରେଇ ମୋ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଗାଣ୍ଡିରୁ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିଲା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ ନର୍ମାଲ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମଶା ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଓ ତାକୁ ଚଟେଇଥିଲି। ସେ କିଛି ସମୟ ଗେଇଲା ପରେ ପାଖାପାଖି 40 ମିନିଟ୍ ତାର ସବୁ ବିଷ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ପକେଇଦେଲା। ଆମେ ଏମିତି ଶୋଇ ରହିଲୁ। 1.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଦେଖି ତା ବେଡ୍ ସାରା ବ୍ଲଡ଼ ଆଉ ମୋ ଗାଣ୍ଡିରୁ ବଡ଼ କଣା ହୋଇଯାଇଛି। ମଜା ବହୁତ ଆସୁଥିଲା। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ସେଇ ତା ଘରକୁ ଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆମ ଘରକୁ ଗଲି। ଏମିତିରେ ଆମ ରିଲେସନ୍ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଲା। ଏଇ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପାଖାପାଖି ମୋତେ 20 ଥର ଗେଇ ସାରିଲାଣି। ମୋର ଏବେ ତା ମନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ବାଣ୍ଡ ଖୋଜୁଛି। ତାକୁ କାମ ଚଲେଇବାକୁ ରଖି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛି। ମୋତେ ସେ ଗେଇ ଗୋଟେ ରାଣ୍ଡି ବନେଇଥିଲା। ଷ୍ଟୋରି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଏହିପରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ।